ang farmer dugay na sa nagnegosyo. Pero kinahanglan nga nay usa ka grupo nga mo'y mo consolidate para dili na ba ingon nga pwede ra ta anong sa mga traders. Nanatay power, nanatay chance nga kita na mismo ang baligya dito sa mga big company. Nagsugod ang Malambuong Maningalaw-Lingayaw Corn Cluster niadtong Marso 1, 2021. Unya, nagsugod gid ang grupo sa usa ka duly registered. Tapos nahimo siyang kooperatiba. Unya, nagpadayon isip usa ka cluster. Ang sakop nining Malambuong Maningalaw Corn Cluster area mao ang Barangay Lingayaw, Barangay Maningalaw. Unya ang kinatibuk ang area ani naa sa 201 hectares. Ang membro karon sa among cluster karon naa sa 98 members, mga aktibo gina sila. Ang tingwa sa among cluster labi na sa Malambuon nga dapat every farmer motaas ang iyang income. Mao gani usa nga direksyon sa among grupo nga motaas ang income, mapagaan ang ilang mga trabaho sa pag-uma, mahatagan og mga opportunities labi na sa mga inputs nga gipanghatag karon sa among cluster. Sa gamay nga mga interest sa 5% sa every cropping nga ilang mahatag, murag dako na ginang kalipay nila tungod kay halos tanan nga mga gusto nila sa ilang farm mahatag sa cluster. Pinaagi sa corn ug sa Iptosito program, ang mga board of directors labi na sa chairman nalamdagan ang akong paglantaw tungod kay sa pagbuhat na mong strategic plan, ang among direksyon dito gid sa unsaon pagnegosyo. Mao nang nakatutok gid karon ang mga labi na sa among mga committee nga dapat sa atong buy and sell diha ginama karon ginahugtan o ginatagag dako nga time. Sa akong nakita, pagwas na kay estratehiya sa imong cluster, kay diha mo gani mo ma-overview nimo ang mga panghitabo labi na sa umaabot. Ang suporta nga nadawat sa among cluster labi na sa LGU Las Ibis, ang paghatag nining among building o among seed sa among mechanical dryer ug labi na sa paghatag usab sa 1 million nga isip pasiuna nga puhunan namo sa among papamalit sa among mais. Ug sa probinsya sa Agusan del Norte, ang paghatag usab niining duha ka green dryer nga mo ni ginagamit namo karon sa pagpauga sa mais nga mahimo siyang class E ang iyang resulta. Ug napoy bag-o karon nga among nadawat kining among warehouse usab. Ug sa diin nadawat sab namo ang farm tractor, corn planter, corn harvester, 10-wheeler hauling truck. Ug pinaagi niini napadali ug napasayo namo ang pagtrabaho namo sa among pag-uma. Pinaagi sa networking collaboration. Bisaka ang among yield karon sa mga 6 tons. Sa niagi manggong mga croppings na arami sa mga 4 to 5. Pero tungod sa mga mekanisasyon karon, nalami sa 6 tons. Ug sa among white corn usab na sa mga 3.5 tons per hectare. Ang area planted sa among natamnan karon sa among mais nasa mga 201 hectares. Pero tong niaging tuig narami sa mga 196. Nagdugang lami siya og 5 ka hektarya every cropping. Tungod kay amon amo guning ginabuhat karon kining eskupsa para kitong mga rolling area sa among mga bukid mapuslan kito siya matamnan og mais. Ipasiguro sa among cluster nga adunay quality ug luwas ang platoksin ang among mais pinaagi sa paggamit sa mga bag-ong teknolohiya labi na sa good agricultural practice nga gihatag sa Department of Agriculture ug paggamit sa atong mga post-harvest facilities. Ang ginahimo sa among cluster ang pagsampling sa mga abot sa among farmer ug amo kining gipadala dito sa laboratory sa Department of Agriculture aron masuta namo kung unsa ka ubos ang iyang aflatoxin level. Among gipalaboratory ang mais aron masigurado nga safety ug pasado sa PIN standard nga 20 ppb for human consumption o 50 ppb for animal consumption.
Ang ginabuhat namo sa among value-adding activities ang paghimo og crack corn nga among gina-deliver dito sa Agribit Supply og sa matag kilo adunay presyo nga 35 pesos. Og naghimo pud mi og organic fertilizer nga ginakolekta namo ang mga corn cobs o ginasagulan namo og IMO para mahimo siyang usa ka soil enhancer. O ginabaligya namo sa tag 450 sa 30 kg per sack. Og ang corn silage food ginakolekta namo sa among mga farmer nga labi na dito sa mga rolling area, ginapalit sa kooperatiba ug ang resulta pud ani siya gina-chops o ginapakaon dito sa among goat racing. Ang serbisyo o programa gina-offer sa cluster ang pagparinta sa machineries nga gikan sa pre and post harvest equipment. Sama sa farm tractor 2,200 per hectare. Aduna sab mi buy and sell nga ginapamalit namo sa among matag cluster member, farm financing sama sa mga farm inputs ug usab ang rollover scheme nga 50% nga mandato nga gikan sa Department of Agriculture. Gikan sa 1 million working capital, naka net surplus mi og 350,000 into croppings. Nahimong partner nga mao ang CG Philippines, ang Santi Greens ug ang CG Philippines aduna kami ginahatag dito nga 500 metric tons ug sa Santi Greens na alang sa 47 metric tons. Ang pagpahigayon og monthly meeting sa mga board of directors ug general assembly meeting usa ka pamaagi nga mapaabot sa mga membro ang financial report ug uban pang kalihukan sa pagpalambo sa cluster. Ang pagtinabangay usa sa mga ginahimo sa matag membro aron mas malig-on ang grupo. Una sa tanan, ang local government unit mapasalamaton sa kakugi sa Malamboong Maningalaw-Lingayaw Corn Cluster pinaagi sa cooperative sa Maliko. Nahimo siyang sentro sa mga intervention no sa matag ahensya isip dugang pang pag-agak kanila hantod nahimo siyang agribusiness player sa corn trading, corn ug sa corn consolidation dinhi sa lungsod sa Las Nieves ug dili lang sa lungsod sa Las Nieves, some parts of Agusan del Sur and to the new corn growing areas of Agusan del Norte. Usa siya ka ehemplo tungod kay ang mga extension services nga focus or butang gipahaom nining Malamboong Lingayaw Corn Cluster, nahimo siyang tataw, nahimong klaro, nahimong dayag ug pinakaimportante na accomplish ang mandato or ang goal sa extension services sa gobyerno. Sa DI Caraga kami magpasalamat sa mga suporta, sa mga gipanghatag ug mga giya sa among cluster. Dili namo ni makabuot kung wala mo nagpaluyo.